नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स आज मैं एक भिडियो किसी इंग्लिश उपर शिखा आनी ये भिडियोटा खास कर छोट पिला आ बड़ पिला भी समस्ते शिखिपारे। तो समस्त को निहाती जाना कथा इंग्लिश रे WH वार्ड गोटे अच्छी आम समस्ते जाने इंग्राजी WH वार्ड अच्छी से WH वार्ड कौन कौन आ कौटी लगे तो से विषय में आज आपको कहबी डिटेल्स 5-7 मिनट भिडियो आप आज क्लीयर हो पूरा जीवन सारा आप प्रोब्लेम क्लीयर हो WH वार्ड डिटेल्स बुझेदेवी कौटी लगे आ कौन कौन अच्छी WH वार्ड। तो चलते भिडियो पूरा बुझा WH वार्ड। WH वार्ड काहाकू कहिबा। तो आम आज जाना WH वार्ड काहाकू कहिबा। प्रथमे व्हाट जाको ओडिया रे कहउछ आमे कौन। दुई रे हैला व्हेन जार ओडिया रे होउछ अर्थ केते बेले। तीन हैला व्हेयर केउठारे को वार्ड बा व्हेयर माने कौन। व्हेयर जाको ओडिया रे कहबा केउठी। चार हैला व्हाई जाको ओडिया रे कहबा काहींकी। पांच रे हैला हुज जाको ओडिया रे कहबा काहार। छर हैला हु जाको ओडिया रे अर्थ होउची किए। सात रे हैला हुम जार ओडिया रे अर्थ होउची काहाकू। काहाकू। आठ हैला व्हिच WHICH व्हिच माने होची केउ। तो यही सब हूँ WH वार्ड। ये 8टी आमको जनइली आपको आज WH वार्ड ये सब कौटी कौटी लगे ना देखु मु कहबी प्रथम उदाहरण देकरी तुम ना कौन। तो ये निहाती WH वार्ड यूज होउची। व्हाट जेहेतु अच्छी तुम नाम कौन ओडिया हम तुम ना कौन इंग्लिश रे कहि परिबा व्हाट्स योर नेम। एठी लागिला WH वार्ड व्हाट यूज हैला। तुम नाम कौन लिखा है व्हाट्स योर नेम। एटी लिखा है व्हेन एटी WH वार्ड व्हेन टा कोड लगे तुमे केते बेले आसिल। तुमे केते बेले आसिल। एटी केमिति यूज करिबा ना व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम एटी WH वार्ड लागिला। आमे जदि व्हेयर तुमे केउठाकू जाउछ काहाकू आमे क्वेश्चन करूचे तुमे केउठीकू जाउछ सेठी निहाती भाबरे क्वेश्चन लिखिबा व्हेयर आर यू गोइंग तुमे कुआडे जाउछ। तुमे कुआडे जाउछ बा केउठीकी जाउछ आपण कहि परिबे। केउठीकू जाउछ तुमे केउठीकी जाउछ एठी हम लिखि परिबा व्हेयर आर यू गोइंग। व्हेयर आर यू गोइंग
ଏଠି ଲେଖି ଅଛି ହ୍ୱାଏ। ତ ହ୍ୱାଏ କେଉଁଠି WH ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ଆମେ ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି। ହ୍ୱାଇ ୱିଲ୍ ଆଇ ଗିଭ୍? ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ହ୍ୱାଇ ୱିଲ୍ ଆଇ ଗିଭ୍? ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ତ ଏଠି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ଯଦି କାହାକୁ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି WH ୱାର୍ଡ଼ ହ୍ୱାଇ ଲାଗିବ କାହିଁକି ଜାଗାରେ। ତ ଲେଖିପାରିବି ହ୍ୱାଇ ୱିଲ୍ ଆଇ ଗିଭ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ WH ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହୁ। ହୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ। ତ ହୁ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲି କାହାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି ହୁ ଆର୍ ୟୁ। ତୁମେ କିଏ? ଏଠି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲଗେଇ ପାରିବା WH ୱାର୍ଡ଼ ହୁ। ହୁ ଆର୍ ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ହୁମ୍। ହୁମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାକୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହା ପଚାରୁଛେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଦରବାର ଅଛି, ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବା ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି ଦେବୁ ବୋଲି ଜିନିଷ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି। ହୁମ୍ ୱିଲ୍ ଆଇ ଗିଭ୍? ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଓଡ଼ିଆରେ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୁମ୍ ୱିଲ୍ ଆଇ ଗିଭ୍? ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହୁଇଚ୍। ହୁଇଚ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁ। ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କାହାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହୁଇଚ୍ କଲର୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ତ ଲେଖା ହେଲା ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହୁଇଚ୍ କଲର୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହୁଇଚ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍, ଇଂଲିଶରେ WH ୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।